morning! Nice to meet you again. So in today's video, we are going to learn grammar. But before that, please take out your supplementary workbooks, your pencils, and your erasers. And if you're ready, let's get started. Question words are used for seeking information about people, things, facts, time, place, reason, manner, etc. Jadi question words atau kata tanya digunakan untuk mencari informasi mengenai orang, benda, fakta, waktu, tempat, alasan, cara, dan lain-lain. So there are 8 question words in English. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 8 kata tanya. But we will only discuss 6 of them today. Tapi hari ini kita hanya akan membahas 6 daripada 8 kata tanya tersebut. They are what, where, when, who, why, and how. So we are going to discuss about what first. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang what. What itu artinya apa? So what is used to ask animal, things, places, and activities. Jadi what digunakan untuk menanyakan hewan, benda, tempat, dan juga kegiatan. For example, contohnya, blank 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 are you doing? I am reading a book. Reading a book is an activity, so we are going to answer with what? Jadi, reading a book di sini adalah kegiatan. Jadi, kita akan menjawab dengan kata what. Next example, contoh berikutnya. Blank 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 is that? That is a rabbit. Rabbit is an animal, so we are going to answer with what? Karena rabbit itu adalah hewan, maka kita akan menjawab dengan what? Next we have where. Kemudian ada where atau di mana. Where is used to ask place and location. Jadi where digunakan untuk menanyakan tempat dan juga lokasi. For example, contohnya, blank 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 do you live? I live in Medan. Medan is a place, so we are going to answer with where. Karena Medan itu adalah tempat, maka kita akan menjawab dengan where. Jadi artinya, di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Medan. Next, when atau kapan. When is used to ask about time. Jadi when digunakan untuk menanyakan waktu. For example, contohnya, blank 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 is your birthday? It is on 2nd October. Titik titik ulang tahunmu pada tanggal 2 Oktober. 2nd October here is a date or time, so we are going to answer with when. Jadi karena 2 Oktober itu adalah waktu atau tanggal, maka kita akan menjawab dengan when. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? It is on 2nd October. Pada tanggal 2 Oktober. Why atau mengapa. Why is used to ask reason or purpose. Jadi why digunakan untuk menanyakan tentang alasan ataupun tujuan. For example, contohnya, blank blank blank, are you late?
Because I missed the bus this morning. Kamu terlambat karena saya ketinggalan bus tadi pagi. If you see the word because, it means it is a reason. Jika kita melihat kata because, maka itu artinya alasan. So we are going to answer with why. Maka kita harus menjawab dengan why. So why are you late? Kenapa kamu terlambat atau mengapa kamu terlambat? Karena saya ketinggalan bus tadi pagi. Okay, so let's move on to who atau siapa. Who is used to ask about person as a subject. Who digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek. For example, blank 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 has short hair. Miley has short hair. Miley is a person as a subject. Miley itu adalah orang sebagai subjek. So we are going to answer with who. So siapa yang mempunyai rambut pendek? Miley has short hair. Miley mempunyai rambut pendek. And now, the last, there is how. Dan yang terakhir itu ada how atau bagaimana. How is used to ask manner, condition, or way. Jadi how itu digunakan untuk menanyakan cara, kondisi, atau keadaan, dan juga arah. For example, contohnya, blank blank blank, do you go to school? Kamu pergi ke sekolah? I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah dengan bus. Jadi by bus di sini itu menerangkan tentang cara saya pergi ke sekolah. Okay, so we are going to answer with how. Jadi kita akan menjawab dengan how. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Saya pergi ke sekolah naik bus. Next, how can be added with adjective. Jadi how bisa ditambahkan dengan adjective. For example, contohnya, how plus old atau how old is used to ask about age. Jadi how old itu digunakan untuk menanyakan tentang usia atau umur. How plus hike atau how high is used to ask about height. Jadi how high itu digunakan untuk menanyakan tinggi. So how old means berapa umur atau berapa usia, and then how high artinya seberapa tinggi. Okay, now I want you to take a look at exercise 14. Jadi sekarang Miss mau kalian lihat exercise 14 atau exercise 14. Fill in the blanks with the correct question words. Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kata tanya yang tepat atau benar. Number 1. Blank blank blank, will you graduate? Kamu lulus. I will graduate next year. Next year is time. Saya akan lulus tahun depan. Tahun depan adalah waktu. So we are going to answer with when. Jadi kita akan menjawab dengan when. So when will you graduate? I will graduate next year. Number 2. Blank blank blank, did you see yesterday? Yang kamu lihat semalam. I saw an accident. Saya melihat sebuah kecelakaan. So we are going to answer with what. Jadi kita akan menjawab dengan what. So what did you see yesterday? Apa yang kamu lihat semalam? Saya melihat sebuah kecelakaan. Number 3. Blank blank blank, old are you? I am 7 years old. Saya berumur 7 tahun. Nah, just now I have already explained. Tadi Miss sudah menjelaskan. 7 years old is an age. Jadi 7 years old atau 7 tahun itu adalah umur. So, ketika kita menanyakan umur, we have to answer with how. Jadi ketika kita menanyakan umur, kita harus menggunakan how. How old are you? I am 7 years old. Number 4.
blank 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 is he going? He is going to the library. Library is a place. Library itu adalah tempat. So we are going to answer with where. Jadi kita akan menjawab dengan where atau di mana. Is that clear? Jelas? Okay, so like usual, jadi seperti biasa, I want you to answer the rest of the questions in exercise 14 by yourself. Miss mau kalian menjawab sisa soal yang ada di exercise 14. And then you have to do exercise 14, 15, and 16 by yourself. Jadi kalian harus mengerjakan exercise 14, 15, dan 16 sendiri. Okay? So that is all for today's lesson. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.